Da biste veoma jednostavno odčepili sudoperu, a i očistili je da zablista, upotrebite tabletu za pranje sudova. Možete je kupiti i na komad ukoliko nemate mašinu za pranje sudova. Imate u neto prodavnicama ili u nekoj drugoj sigurno. Vrlo su jeftine, a jako efikasne i sada ću vam pokazati kako da ih iskoristite. Kod moje sudopere najveći problem je s ove tvrdokorne masne naslage koje uvek ostaju i prosto koliko god da vi čistite nakon pranja sudova, one ostaju tu i nagomilavaju se. Također ovaj deo ovdje uvek je pun kamenca i možete ga ribati s čime god hoćete, ali jednostavno on ostaje tu, posebno što ja ovdje držim jednu plastičnu podlogu i onda se tu uvek voda skuplja, tako da sada ćemo je efikasno i brzo srediti. Pa hajde da krenemo. Uzela sam hiruške rukavice, možete i one druge koje se kupuju, ali uvijek imam kod kuće hiruške, tako da ćemo uzeti njih. Uzimamo tabletu, stavljamo direktno na odvod. Sada je potrebno da pustite vruću vodu, ali ja obavezno preko stavljam i vrelu vodu koja je proključala za bolji efekt. Dok voda ovako otiče, osjetit ćete kako izlazi smrad i to tako i treba da bude. Ja ću sada prvo srediti pogledajte kako se to skida. Zaista veoma lako. I bit će mirisno i dezinfikovano. Evo, pogledajte razliku. A sve u jednom potezu. Držite vruću vodu da otiče i neka se polako naša tableta topi. Ona će tako rastopiti i masne naslage. Treba će ovako neki sunđer malo čvršći i dobro izribajte sve delove. Evo, pogledajte kako se sve rastapa. Ne znam da li kamera uspeva da snimi. Nadam se da uspeva. Sperite jedno. Dovoljno je vrlo malo da namočite sunđer i da sve izribate detaljno. Obrisat ćemo i sa druge strane. Evo, pogledajte, nema više onih masnih naslaga, sve je čisto. Sada ćemo izribati i sudoperu. Pustili smo da odteče, da se lepo odčepi. Sada sam isključila vodu, uzet ćemo sunđer. Dobro utrljajte tabletu i izribajte sudoperu. Ovo je, ja mislim, najbrži način. Također za odčepljenje sudopere možete da koristite i sodu bikarbonu i sirće. I to koristimo otprilike na nekih možda godinu dana. A ovako za neku, da kažem, češću upotrebu uvek ovu tabletu i stvarno zasija kao nova, bez mnogo muke. Sada ćemo sredimo i ovaj kamenac sa druge strane. Samo utrljajte dobro sunđer, tabletu. Možete malo pustiti vruće vode. Da se ona rastopi u sunđeru. I sada ćemo da izribamo. Vidite kako otpušta, sada ću pokušati da vam približim kako otpušta masnoću. Evo pogledajte kako ribate, tako otpušta masnoću sudoper. Sada
ćemo je izribati detaljno i vrlo brzo, za nekih 10 minuta, vi imate čistu i novu sudoperu bez mnogo muke. Sada ćemo nastaviti. Mislim da je ovo najbrža metoda, najdelotvornija. Kada potrošite sastojke sa tablete, samo namočite na sunđer i detaljno izribajte. Ne treba tu puno muke. Ako radite ovo na svakih par mjeseci, sudopera će biti sjajna, čista. Dobro izribajte svuda da imate masnoću. Također sa strane se uvijek skuplja. Ovdje sa strane također masnoća i to izribajte. Sve vrlo brzo. Obavezno koristite rukavice. I sad možemo još i sudoperu jednu izribamo. Ruču vodu puštam. Sve vrijeme. Bilo koju tabletu da imate, sve su efikasne, zaista nema razlike. Sada ćemo da isperemo sudoperu. Sad može biti i laka voda. Možete sa ovim glatkim delom prebrisati. I vratit ćete onaj prvobitni sjaj da zablista ponovo kao nekada. Sperite dobro sve. Ono što možete da uradite sa ovim ostatkom jeste da ostavite tu i neka se polako otapa i neka skroz odčepi i dubinu svih cijevi. Evo, pogledajte, sve ovo bilo tvrdokorno masno. Također sa strane je bilo masno, a sada je, kao što vidite, sve sjajno i čisto. I evo sad lepo isperite. Ostavila sam tableticu. Neka se ona otapa, ništa ne smeta. Isperite sudoperu lepo. Uživajte u čistoj, sjajnoj i blistavoj sudoperi. Isprobajte ovaj trik, javite mi vaše utiske, svakako podelite sa vašim prijateljima, neka i njima bude ovaj trik od koristi. Nadam se da vama hoće. Hvala vam što ste pogledali ovaj video i ljubim vas sve puno do nekog novog recepta ili ideje za čišćenje. Ćao!